क्या आप नकद या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी करेंगे? Pagará en efectivo o con tarjeta de crédito? क्या वहाँ कोई टेबल दस्तयाब है? ¿Hay una mesa disponible? ¿Hay una mesa disponible? क्या आप कभी कनाडा गए हैं? ¿Has estado alguna vez en Canadá? ¿Has estado alguna vez en Canadá? मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ. Estoy esperando el bus. Estoy esperando el bus. मैं ये खत पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ. Quiero enviar esta carta a Pakistán. Quiero enviar esta carta a Pakistán. इसका दर्जा हरारत मामूल है. Su temperatura es normal. Su temperatura es normal. मुझे ये तस्वीर पसंद है. मुझे ये तस्वीर पसंद है. Me gusta esta foto. Me gusta esta foto. Me gusta esta foto. मुझे अवामी सतह पर बात करना पसंद नहीं है. No me gusta hablar en público. No me gusta hablar en público. मैं थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलता हूँ. Yo hablo un poco de inglés. Yo hablo un poco de inglés. बराए मेहरबानी आंखें बंद करो. Cierra los ojos por favor. Cierra los ojos por favor. हम अपना काम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं. Ya hemos terminado nuestro trabajo. कल माँ का दिन है. Mañana es el día de la madre. Mañana es el día de la madre. वो ड्राइविंग में अच्छा है. Él es bueno conduciendo. Él es bueno conduciendo. हर एक खुश रहना चाहता है. Todos quieren ser felices. Todos quieren ser felices. हम सब खामोश थे. हम सब खामोश थे. Todos estábamos en silencio. अब दरवाज़ा खुला है. La puerta está abierta ahora. La puerta está abierta ahora. मैंने 8 बजे नाश्ता किया. Desayuné a las 8 en punto. Desayuné a las 8 en punto. हॉलैंड एक छोटा सा मुल्क है. Holanda es un país pequeño. Holanda es un país pequeño. एक घोड़ा तेज दौड़ता है. Un caballo corre rápido. Un caballo corre rápido.
बड़ाए करम मुझे तन्हा छोड़ दे, déjame solo por favor, déjame solo por favor। वो काली बिल्लियों को पसंद करता है, le gustan los gatos negros, le gustan los gatos negros। हम वक्त पर दफ्तर पहुंच गए, llegamos a la oficina a tiempo, llegamos a la oficina a tiempo। ये 8वीं मंजिल है, está en el octavo piso, está en el octavo piso। मैं 8वीं मंजिल पर रहता हूँ, yo vivo en el octavo piso, yo vivo en el octavo piso। वो बहुत से लोगों को जानता है, él conoce a mucha gente, él conoce a mucha gente। आमतौर पर आप इतवार को क्या करते हैं, ¿qué sueles hacer los domingos? ¿Qué sueles hacer los domingos? क्या आपको एक और सेब चाहिए, ¿quieres otra manzana? ¿Quieres otra manzana? वो किसका दोस्त है, él es amigo de quién, él es amigo de quién। पंखा साफ करो, limpiar el ventilador, limpiar el ventilador। सोफ़ा आरामदेह है, el sofá es cómodo, el sofá es cómodo। सोफ़ा बैठने में आरामदेह है, el sofá es cómodo para sentarse, el sofá es cómodo para sentarse।